Ako govorimo o Srbiji, maksimalan zahtev jeste sprovođenje u delo onoga što piše u Ustavu, to je suštinska autonomija za Kosovo, gde bi se osiguralo da Kosovo nema mesta u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, osim u saglasnost Srbije u nekim iznimnim slučajevima, i što bi značilo da Kosovo ostvaruje se kao jedan zaseban politički sistem, ali u okviru ustavnog poretka Srbije, i to bi bio jedan maksimalan zahtev u skladu sa ustavom koji bi sada bio isporučen od strane Srbije i kao najbolje moguće rešenje. Maksimalno očekivanje na Kosovu jeste da se više ni o čemu ne pregovara i da jedino što treba da usledi to je formalno priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije, odnosno Beograda. Sada, šta jeste rešenje između ta dva, da tako kažemo, ekstremna stava? Svakako ono bi trebalo da se pronađe u dijalogu. Ja sam još odavno pominjao tezu iza koje stojim i za koju smatram da je najrealističnija, a to je da se ostvari takav model u kome bi Srbi sa Kosova imali osjećaj kao da žive u Srbiji, a Albanci na Kosovu osjećaj da su ostvarili državnost. To se može sprovesti institucionalno, to se može sprovesti kreativnim rešenjima i to može biti osnova za jedne nove odnose koji se baziraju na specijalnoj vezi između Beograda i Prištine, odnosno između Srbije i Kosova. Pa to rešenje prvo za Srbe podrazumeva zaista delotvornu autonomiju na Kosovu. Mislim da Albanci ne bi trebalo da se plaše onoga što su potpisali i na što su se obavezali, to je zajednica srpskih opština. Ona samo u psihološkom i institucionalnom smislu garantuje Srbima pravo na očuvanje svoje posebnosti i postojanjem zajednice ni na koji način se neće umanjiti pravo Srba i obaveza da učestvuju u široj društvenoj celini zajedno sa Albancima, odnosno albanskim građanima na Kosovu. Takođe, iskustvo od rata pa na ovamo, ceo taj postkonfliktni period beleži jednu sistemsku diskriminaciju prema Srbima, beleži nesprovođenje Ahtisarijevog plana, iako na papiru su ta prava veoma široka, suštinski ona se ne primenjuju i Srbi imaju problem i sa upotrebom svog jezika i sa nesmetanim delovanjem obrazovnog sistema, zdravstvenog sistema, koji bi trebalo, po mom mišljenju, da ostane u okvirima Republike Srbije, jer Srbi su, to je jedno stečeno pravo, u postkonfliktnom periodu želeli i istrajavali u toj nameri da njihova deca se obrazuju po obrazovnom sistemu Srbije, da oni imaju pravo na zdravstvenu zaštitu zdravstvenih ustanova koji su u zdravstvenom sistemu Srbije, i mislim da to ni na koji način niti ugrožava Albance, niti umanjuje sve njihove druge zahteve koje se pre svega tiču međunarodnog statusa Kosova. I naravno, tu je status kulturne baštine, koje je jedno vrlo osetljivo identitetsko i kulturno i versko pitanje, i ono što se ovih dana dešava upravo ide u prilog toj tezi. Znači, mi moramo da imamo neki finalni okvir za Srbe i njihovu baštinu na Kosovu, koji će biti delotvoran, koji će imati jasne garancije i koji će omogućiti u redu, živimo u političkom sistemu Kosova, participiramo i politički i društveno, ali imamo široku autonomiju i imamo institucije koji će dalje funkcionisati po sistemu Republike Srbije. Pa pomirenje je jedan mnogo širi proces i nažalost mislim da političari imaju ključnu ulogu u tome, jer oni svojim izjavama, a ujedno i sporazumima, legitimizuju pravo dva naroda da uspostave to pomirenje. Dok god mi imamo negativne i konfrontirajuće izjave, mislim da društvo nema dovoljno snage da se izbori i da ono nametne političarima pomirenje. S druge strane, mislim da je obaveza svih društvenih snaga da pomirenje predstave
kroz jedan sasvim novi okvir i jedan novi diskurs. Ono što meni se čini da je problem između Srba i Albanaca, to je jedna dehumanizujuća ideja koja traje već decenijama. Znači, postoji samo podela na mi i oni. Mi smo žrtve, oni su zločinci. Na našoj strani je pravda, oni su nepravedni i nemoralni. Naši zahtevi su legitimni, njihovi zahtevi nemaju osnova. Znači, to istu matricu ponavlja srpska strana, istu matricu albanska strana. Ako prihvatimo da su to naše komšije, naši prijatelji, ako prihvatimo činjenicu da sa njima moramo da sarađujemo, onda moramo da prestanemo sa tim diskursom dehumanizacije one druge strane. I stoga pomirenje mora da prođe od jedne ozbiljne katarze u kojem ćemo mi konačno da legitimizujemo onu drugu stranu i prihvatimo ih kao ravnopravne građane, da li je to u jednom ili dva društva, potpuno nebitno, ali suštinski po meni pomirenje polazi od te premise koja je nažalost još uvek dominantna, a to je da ona druga strana apsolutno nema pravo na ono što traži. Intelektualci imaju ključnu ulogu u povezivanju i mislim da to pre svega treba poći od sfere nauke i obrazovanja. Ako su ove ranije generacije propale u sukobima i potrošene su i nemaju dovoljno entuzijazma da grade neke nove odnose, onda je upravo jedini put da se ulaže u nove generacije. Tu onda stupaju na scenu intelektualci koji bi trebalo da učestvuju ne samo u redovnom obrazovnom programu, nego u svim dodatnim oblicima edukacije i da nove generacije stimulišu da razmišljaju na jedan sasvim novi način. Znači, naučno-obrazovni pristup i naravno intelektualci iz svih drugih sfera koji bi trebalo da budu glasniji. Nažalost, oni nemaju ni priliku, ni mogućnost da budu i vidljiviji i glasniji i drugim temama, kamoli srpsko-albanskim odnosima, gde bi posticali u svim oblastima, znači od privrede do ruralnog razvoja ili naučno-obrazovnih projekata, mogućnost da otvorimo jednu sasvim novu stranicu. Jer Srbi i Albanci žive na ovim prostorima, usmereni su jedni ka drugima, intelektualcima je dovoljno argumenta da brane poziciju, da kroz pomirenje i razumevanje mi zapravo imamo ne samo potrebnu emociju, nego i konkretan interes da sarađujemo sa jedni sa drugima. Sada, opet ponavljam, intelektualci jesu prvo kroz prošlost podržavali najviše političare u konfrontirajućim odnosima, znači oni nemaju samo pozitivnu ulogu, oni imaju vrlo negativnu, a oni koji su želeli da imaju saradnju sveli su je na privatne kontakte, jer su se plašili da će doživeti javnu i društvenu osudu upravo zbog očuvanja tih veza čak i u onim najgorim vremenima. Trebalo bi njih da malo više čujemo i da osnažimo neke projekte gde bi oni mogli glasnije da kažu šta misle. Mogao bih da zamislim, mi smo predlagali osnivanje jednog mastera, nažalost to se nije ostvarilo. Taj master, evo, to je samo jedan od projekata. Ideja je bila da imamo kombinovanu nastavu u Beogradu i u Prištini, da uključimo profesore iz Beograda koji bi držali nastavu u Prištini, a profesori iz Prištine koji bi držali nastavu u Beogradu i da imamo studente koji bi takođe bili u razmeni od godinu ili dve. Na taj način smo upravo hteli da oživimo nešto iz prošlosti, to je da imamo albanske studente koji studiraju u Beogradu, ali da imamo i srpske studente koji studiraju u Prištini, jer bi na taj način mogli da ostvarimo da oni budu sutra ambasadori novih odnosa. Drugo, nažalost, nismo svesni protoka vremena. Ljudi koji su studirali u Beogradu, ljudi koji pamte vreme Jugoslavije su na zalasku svojih karijera ili su već penzionisani,
Nastala jedna nova srednja generacija koja ne govori srpski jezik, koja ne pamti tu socijalnu kulturu Jugoslavije da bi imala neki poseban sentiment, tako da vrlo su ograničene mogućnosti da koristimo ljude koji pamte vreme zajedničkog života i koji govore srpski jezik. Mislim da je sada njihova društvena moć i uticaj mnogo manji u odnosu na čak i pre 10 i 20 godina, ali to je nama opomena da shvatimo da vreme odmiče i da ukoliko nešto ne uradimo, susrećemo se sa dva društva koje žive jedni pored drugih, a nemaju nikakvog kontakta, niti ikakvu zajedničku emociju. To će biti najveći problem, jer je to osnov za rađanje nekih novih konflikata. Pa, naravno, iz porodičnog iskustva imam mnogo pozitivnih priča i kontakata, pre svega mojih roditelja sa Albancima, ali izdvojio bi nešto što se tiče samo mene i nešto što me posebno iznenadilo i dirnulo. Pre 2 godine bila je konferencija u Zagrebu i prišao mi je student iz Prištine, koji je 95. godište, koji ne pamti konflikt iz 99. i koji je, pošto sam ja učestvovao na jednom panelu, pročitao u mojoj biografiji da sam rođen u Prištini. I onda je prišao, pomenuo taj podatak i pitao me da li bih mogao da mu pričam o Srbima u Prištini, jer je njemu nepojmljivo, pročitao je negde podatak da je u Prištini živelo 40.000 Srba. Kad je razgovarao sa roditeljima, pošto su oni stari Prištevci, njegova porodica, oni su mu pričali o komšijama, prvim komšijama Srbima, o njihovim kolegama sa posla koji su bili Srbi, uopšte jednu zaista multietnička zajednica koja je postojala sve do 99. godine. I onda on rekao, zaista mi je žao i ne mogu da verujem da je moj grad u kome sam rođen nekada bio multietnički, sada je izuzetno monoetnički, i želeo bih da istražujem i da pišem o ljudima koji su nekada živeli u ovom gradu, koji više ne žive i koji su srpske nacionalnosti, jer mislim da je to deo naše kulture i tradicije. I proveli smo značajno vreme, ja sam mu pričao kako sam odrastao, kako je nekada Priština izgledala i za mene to je bila posebna emocija, zato što sam osetio da neke nove generacije imaju obzira, imaju osjećaja da se nešto pogrešno desilo u prošlosti i da nije 40.000 ljudi krivo za to i da nisu svi zločinci i da ne mogu se smatrati kolateralnom štetom neke politike. I neko ko je 95. godište i ko je to razumeo i ko je iskazao želju da o tome priča, mi daje nadu da stasavaju neke nove generacije koje imaju i snage i želje da na jedan sasvim drugi način posmatruju sve stvari i da nas koji smo na neki način žrtve te neke prošlosti uvedu u jedan sasvim novi odnos.